Guys, magandang gabi guys. Ito na naman natin mukbang ngayong gabi. Ito nyo naman, mukbang na naman. Sa may nag-request dyan, nandito na. Unahin natin to guys. Bago mangga guys. Pakita ha. Walang scripted dito. Gabi lang. Sarap. Sarap. Isa. Gusto nyo ha? Gabi guys, ganyan lang bagay. Thank you.